à leur volonté de rencontre. J'aurais vécu le quart de ce qu'ils endurent, je crois que je serais KO par terre, j'aurais baissé les bras. Mais eux non, eux sont de cette trempe qui chute 99 fois et se relève 100. Alors oui, je rentre un peu plus habitué à la misère, mais aussi convaincu, comme ces enfants me l'ont montré, que rien ne vaut qu'on baisse les bras. On ne peut pas se résigner à la misère. Et voyez-vous, je crois même que leur courage nous engage. J'aimerais pouvoir leur dire que la prochaine chute sera la dernière, mais ça personne ne peut le promettre. Ce qu'on peut promettre par contre, c'est qu'à la prochaine chute, nous serons toujours là, sur leur route, pour les aider à se relever. C'est aussi à ça que ça sert, un parrain ou une marraine. Merci Antoine Besson. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Asie Reportage par Enfants du Mékong. Et dans un instant, vous ferez une rencontre avec Marie-Leila Koussa. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse arménienne Marineh Manassian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage dans la capitale pour 2 concerts exceptionnels à Alfortville et à Paris, les 10 et 11 novembre prochains à l'occasion de la sortie de votre dernier album, 1303. À vos côtés, Lucille Vardagnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice à Hype FM, la radio de la communauté arménienne de Paris et d'Île-de-France, et vous serez donc l'interprète. C'est bien ce matin, l'interprète. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes contente d'être à Paris pour commencer, oui. Marineh Manassian. Je suis très contente. Paris est une très belle ville. Que vous connaissez déjà. Voilà. Oui, c'est pas ma première visite, c'est ma deuxième visite en réalité. Pour 2 concerts, donc les 10 et 11 novembre prochains, à l'occasion de la sortie de votre dernier album, 1303. Racontez-nous comment est-ce que cet album voit le jour. Toutes les chansons de cet album 1303 en fait sont écrites sur les textes d'un grand poète arménien, Yerishe Charent. Et je pense que le lien entre moi et le poète, finalement, le lien s'est tissé depuis mon enfance, depuis que j'étais à l'école. Եվ անվանումը միանգամից ասեմ ստացել է այնտեղից, որ թե ես, թե Չարենցը ծնվել ենք մարտի 13-ին. Et le titre 1303 vient du fait que Charentz et moi, tous les deux, nous sommes nés le 13 mai. Vous avez un lien bien particulier donc avec ce poète. Oui, un lien très particulier et mystique. Le 13 mars. Oui, 13 mars. Ce poète, comment est-ce que vous le découvrez ? Շատ ինտուիտիվ կերպով եմ բացահայտել, ուղղակի մի անգամ կարդացի իր բանաստեղծությունները եւ հասկացա, որ սա իմ ամենասիրելի պոետն է հայկական. De manière très intuitive, en fait, la première fois quand j'ai lu l'un de ses poèmes, je me suis dit tout de suite, en fait, j'ai eu un flash et je me suis dit c'est le poète finalement arménien que j'adore le plus, qui l'a le plus marqué. Et vous aviez quel âge à l'époque ? 15 ans. 15 ans. Vous avez quitté l'Arménie très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Այո, 15 տարեկանում եմ գնացել եւ ինձ թվում է հենց այդ տարիքից իմ կապը Հայաստանի հետ ավելի շատ դարձավ ուժեղ եւ կարոտով լի. Oui, j'ai quitté l'Arménie à l'âge de 15 ans et à partir de cette année-là, en fait, de mes 15 ans, le lien que j'ai eu avec l'Arménie, en fait, s'est encore plus renforcé parce qu'il y avait ce manque envers le pays, la patrie. Le poète dont vous reprenez les 13 poèmes aujourd'hui est très patriote, comme vous, aujourd'hui. Այո, որովհետև իր ամբողջ կյանքը նվիրված է եղել Հայաստանին եւ իր ամենահայտնի բանաստեղծությունը Ես իմ անուշ Հայաստանի. Oui, parce que en fait, il a consacré toute sa vie en fait à l'Arménie, pays qu'il adorait, et le titre qu'elle reprend, Hayastanin, c'est l'un des poèmes les plus connus de ce poète. Et que l'on va pouvoir tout de suite écouter, justement, c'est le deuxième titre de votre album 1303, Marineh Manassian.
Hayastin, c'est le deuxième titre de cet album, votre dernier album, Mariné Manassian, 1303. Qu'est-ce que c'est Hayastin? Ça veut dire l'Arménie? Հայաստանին նշանակում է Հայաստանին նվիրված, այսինքն Հայաստան դա Հայաստանն է, իսկ Հայաստանին նվիրված Հայաստանին։ Le titre, en fait, Hayastan, ça veut dire Arménie en arménien. Et Hayastanin, c'est comme si c'était une ode à l'Arménie. Une ode à l'Arménie, une ode que vous avez écrite dans un contexte particulier, en Arménie même. Ոչ, ես ամբողջ ալբոմը գրել եմ Մոսկվայում եւ ինձ թվում է դա ավելի կարեւոր էր լինել հեռու Հայաստանից եւ ապրել այն զգացմունքները, որ ես կտրված ապրել եմ։ J'ai composé toutes les musiques de l'album à Moscou, en fait. Et c'est justement là l'importance, parce que je les ai composées étant loin de l'Arménie, avec ce manque que j'avais du pays. Aujourd'hui, vous êtes rentré en Arménie, vous êtes retourné au pays, vous vivez à nouveau en Arménie. Այո, այսօր ես Հայաստանում եմ ապրում, Երևանում։ Oui, aujourd'hui, je vis en Arménie, à Yerevan, dans la capitale. Et comment s'est passé le retour dans le pays natal? Վերադարձ կատարվեց այնպես, որ ես նստեցի ամռանը մեքենաս։ Alors, j'ai pris ma voiture en été. Եվ որոշեցի, որ պետք է երգեմ Թուրքիայում, Վրաստանում, Հայաստանում շրջեմ եւ փորձեմ երգել ամենտեղ, որտեղ հնարավոր է։ Et j'ai décidé de faire une tournée en Arménie, en Géorgie, en Turquie, de chanter là où c'est possible. Եվ վերադառնալով Հայաստան, ես հասկացա, որ այստեղ եմ մնալու։ Et justement, en revenant en Arménie, tout de suite là, j'ai compris qu'il fallait que j'y reste, que je dois y rester. La musique a toujours eu un rôle important dans votre vie, Mariné Manassian? Այո, փոքրուց չի հասկանում, բայց այո, ես երբ որ մագնիտոֆոնով լսում եմ երգություն, այդ դինամիկի մեջ փորձում եմ գտնել երգող։ Oui, depuis mon enfance, même si parfois j'en avais pas conscience quand j'écoutais de la musique, j'essayais de trouver tout le temps le chanteur parce que ça m'intéressait. Et je le trouvais toujours. Et elle vous a aidé à tenir bon finalement pendant toutes ces années d'exil, loin de l'Arménie. Այո, ես կարծում եմ, որ հենց երաժշտությունը դարձավ իմ կյանքի իմաստը շարունակելու հիմնը, որովհետև առանց երաժշտության ես երևի երկար չէի կարողանա ձգել օտար երկրում։ Oui, je pense que c'est la musique elle-même qui m'a donné en fait un sens à ma vie. Quand on est à l'étranger, c'est difficile. Et c'est elle qui m'a permis de vivre en fait à l'étranger, loin de l'Arménie. Aujourd'hui, cet album 1303, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ces 13 poèmes que vous chantez donc? Նախ առաջինը մեր մշակույթի հզորությունը եւ մեր լեզվի հզորությունը։ Premièrement, la force de la culture et de la langue arménienne. Եվ կարծում եմ, որ hենց երգը կլինի ամենահեշտ ճանապարհը ցույց տալ, որ մենք ունենք շատ ուժեղ մշակույթ։ Et bien sûr, c'est grâce à la chanson que je veux essayer de montrer que nous avons une culture très riche. Եվ մեր փոքրիկ երկրի համար դա շատ կարևոր է, որ մեզ հենց մշակույթի կողմից ճանաչեն։ Et que pour un petit pays comme l'Arménie, il est très très important qu'on nous connaisse en fait à travers notre culture. L'Arménie qui traverse des temps difficiles en ce moment. Այո, շատ դժվար, բայց Հայաստանի համար դա նորմալ երևույթ է, որովհետև ինքը 100 ամյակների ընթացքում միշտ դժվար է եղել իրեն համար։ Oui, c'est vrai, actuellement c'est très difficile, mais les Arméniens ont l'habitude, parce que quand vous regardez notre histoire pendant des décennies, en fait, même des centenaires, on a presque traversé la même chose. Vous vivez donc à nouveau en Arménie, à Yerevan, Mariné Manassian. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre improbable que vous avez fait ces derniers temps que vous aimeriez nous raconter? Արդեն հիմա Երևանում եք ապրում, ինչ որ անհավանական հանդիպում ունեցել եք մեկի հետ, որ կուզեիք կիսվել մեզ հետ։ Անհավանական։ Հա, որ չէր սպասում էլի ինչ որ մի կարևոր մարդու անհայտ հանդիպում եղել է։
Չեմ կարծում, որովհետև ինձ թվում է ամենակարևոր հանդիպումները այն ժամանակ են, երբ որ ես գնում եմ համերգի եւ հանդիսատեսը գալիս է իմ համերգին։ Alors, les rencontres, on va dire, il n'y a pas eu vraiment de rencontres improbables parce que ce qui est important pour moi, ce sont les rencontres que j'ai avec mon public quand je vais à un concert où je chante. Qu'est-ce que vous attendez de vos 2 concerts à Paris, donc les 10 et 11 novembre prochains? Սպասում եմ, որ հանդիսատեսը զգա, խորը զգա, որովհետև երաժշտությունը եւ բառերը ունեն շատ խորը իմաստ եւ հասկանա, որ մշակույթի շնորհիվ մենք կարող ենք միշտ լինել ուժեղ եւ ինչ-որ չափսով հպարտ։ J'attends à ce que le public ait des sensations fortes, justement, que c'est ce qu'elle va essayer de transmettre à travers sa musique et que l'idée est de faire comprendre que c'est grâce à la culture qu'on peut être très fort. La spiritualité, quelle place elle tient dans votre vie, Marine Manassian? Ամենակարևոր, որովհետև ես plus important. Որովհետև ես կարծում եմ առանց որևէ հոգևոր պահերի կյանքում հնարավոր չի հասկանալ իմաստը։ Pour comprendre en fait le sens de la vie, il faut avoir ce côté spirituel, donner de l'importance à la spiritualité. Un grand merci à toutes les deux, Marine Manassian et Lucine Vardagnan. On vous retrouve donc les 10 et 11 novembre prochains à la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville et puis à celle de Paris, 17 rue Bleue dans le 9e. C'est à 20h. Toutes les informations et pour vous suivre, marinemanassian.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.